Ya, duduk aja pula bang. Capek kali nampaknya nih. Gila, kau udah mau mati ini. Jadi kayak mana lagi coba? Santailah dulu. Makanya suruh sekolah tuh sekolah, jangan cabut aja. Ini sekolah duduk paling belakang, nengok cewek. Giliran di kantin nanti mengganggu cewek. Enggak aja kerja abang nih. Kayak mana kayak gini kerjaan abang? Kok tidak kan bisa jadi orang kantor abang dulu kalau memang abang rajin sekolah, duduk di depan, disayangi guru. Ini tengoklah, nyusahi aja jadinya. Baik kau lah, macam mama aku aja pula kau merepet aja. Cabut kau, masuk botol kau nanti. Bukan merepet, nasihati, biar sama-sama kita. Kau yang nasihati aja ceker. Oh, nasihati ceker juga. Pakai, Lumayan awak ceker ayam, kau ceker anjing. pakai biar sama-sama ceker kita jadinya. Telek, telek.